kabagis, dito tayo ngayon magmukbang na marami-rami dito, kahit anong ano, may hipon, may time steak, at saka may pancit canton, at saka ito, anong pangalan to? So, ano tira, banat tayo mga kabagis, ito tirahin natin. Sarap yan. Ito sarap. Raratan. Yan. Sarap. Tawan pala ito. Raratan. Ito. 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 Time steak. Ito. Ini pa, semua. Coba. Serap. Serap. Coba. Ini akhirnya aku itu tamis. Sarap. Meron pa ito sa bulak, ano mga to? Antik. Coba. Ito, makabagis nih, sarap. Ang tira natin. Tan. Alin natin yung ano na, para ano. Sarap. Yun. Ano yung ulo to? Sarap. Sarap. Suka. Ito sambal itu. Patamis. Tayo. Sarap. Ya. Yummy. Antik. Coba. Ito, makabagis nih, sarap. Ang tira natin. Tan. Alin natin yung ano na, para ano. Sarap. Yun. Ano yung ulo to? Sarap. Sarap. Suka. Ito sambal itu. Patamis. Tayo. Sarap. Ya. Yummy.
Ubus na. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Cool. Ubus. Tapos na. Oh.